सबक ईरान को मैं सलाम करता हूँ। आज हमारे शिया भाइयों को भी सलाम करता हूँ। आज से हम ये शिया सुन्नी हम सबको भूलना चाहिए। हमें क्या पैगाम इस मंच से मिला है, तो जो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं, बानी हैं, मुंतज़िम हैं, उनका भी मकसद यही है कि हम सबको इत्तेहाद की दावत दें, सबको यकजहती का पैगाम दें और इख्तलाफात को, लड़ाई को, झगड़े को पहले अपने अंदर से ख़त्म करें। जब अपने अंदर से ख़त्म करके मुत्तहिद होंगे तो फिर दुनिया से फसाद को ख़त्म करेंगे, दुनिया से फितने को ख़त्म करेंगे। ये पैगाम सबसे बड़ा यहाँ से। यादे हुसैन। जी हाँ दोस्तों, बरोज़े 4 शुंबा 27 अगस्त 2025 को बेंगलुरु में यादे हुसैन की तकरीब हिंदुस्तानी उर्दू मंच की जानिब से मुनक़्क़िद की गई। अल्लाह की खिदमत में एक बात अर्ज की, जब वो एक दरिया के में मुल्हक कर दे तो अब हुजूर अकरम, जनाब हुजूर अकरम की जात एक जात है। जरा तवज्जो कीजिएगा, आइए जरा सा कायनात के सरदार हबीबे खुदा की जाते वाला सिफात पर एक दरूद का नजराना हज़रात पेश करो। अब जरा सा तवज्जो यहाँ से चाहता हूँ। जनाब इब्राहिम अगर कहते कि मुझे सालेह से मुल्हक कर दे तो हुजूर की जाते गिरामी थी, अल्लाह उनको मुल्हक कर दे, ठीक है, मगर हुजूर अकरम की मंजिलत में शरीक, हुजूर अकरम की फजीलतों में शरीक, हुजूर अकरम के अपनी गफलत की बुनियाद पर कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह कुरान मजीद में किसी एक से जना रोशन पे खिदमत में शालकुशी कर रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया साथ चेयरमैन मिशन और वाइस प्रेसिडेंट केपीसीसी और दुनिया के बाबा इसी तरह मैं हमारे एजाज़ अली साहब को और उनके साथियों को, ये हिंदुस्तानी मंच के तमाम अहदेदारों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने यादे हुसैन की एक महफिल मुनक़्क़िद की, जिसमें बहुत अच्छा बयानात हुए, मरसिया पढ़ाया गया और मरसिया क्या होता है वो भी समझाया गया। कई हमारे लोगों को मालूम नहीं है कि मरसिया क्या है। आज शायद उनको पता नहीं कि आज जो आदित्यनाथ यूपी का जो चीफ मिनिस्टर है, जो गोरखपुर का जो मशहूर मंदिर है, वहाँ एक ज़माने में मरसिया पढ़ा जाता। तो हिंदुस्तान में मरसिया की एक रिवायत रही है। मेरी यही अपील है तमाम से कि हमारे में ये इत्तेफाक, इत्तेहाद कायम रहना चाहिए। ये शिया ये सब छोड़ना चाहिए। ये शिया हैं या सुन्नी हैं, अरे हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा, अरे हज़रत इमाम शाफ़ई किसके स्टूडेंट्स थे, कौन सी स्कूल में पढ़े? हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ की स्टूडेंट्स। ये हमारे लोगों को कुछ पता ही नहीं है नहीं वो शिया भी हमारे भाई हैं। कोई आपको मारता है तो ये नहीं पूछता कि आप शिया हैं, आप सुन्नी हैं। ये सब हमको भूलना चाहिए। आज मुझे बड़े फ़ख्र के साथ कहना पड़ता है कि ईरान ने जो सबक सिखाया इजराइल को, जो हमारे शिया हजरात ने ईरान की जो ताकत थी, हमस की जो ताकत थी, वो ईरान ने जो ताकत दी, क़ुव्वत दी। और उस ज़माने में 1966-67 में हम जब जंग हार चुके थे, कौन से उस वक्त नासिर साहब थे, बशर अल असद थे, किंग अब्दुल्ला थे, उस वक्त हम जंग हार गए। आज हमने उनको इतना ऐसा सबक सिखाया इजराइल को कि 1.5-2 साल तक जंग चलती रही। ये सबक ईरान को मैं सलाम करता हूँ। आज हमारे शिया भाइयों को भी सलाम करता हूँ। आज से हम ये शिया सुन्नी हम सबको भूलना चाहिए, हम सबको मिलकर रहना चाहिए। सबसे पहले नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और फिर आपके सवाल का जवाब यूँ कि आपने जैसा कि इस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनके आपने नीयत को देखा होगा, उनका मकसद क्या, और इस प्रोग्राम में आने वाले सारे मेहमानों को देखा होगा कि उन्होंने किसी ख़ास मसले की फ़िक्र से इस प्रोग्राम को मखसूस नहीं किया, तमाम मसालिक को बुलाया है। तो उनका ख़ुद ये कदम इस बात की तरफ हमें मुतवज्जे करता है कि हमें क्या पैगाम इस मंच से मिला है। तो जो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं, बानी हैं, मुंतज़िम हैं, उनका भी मकसद यही है कि हम सबको इत्तेहाद की दावत दें, सबको यकजहती का पैगाम दें
اور اختلافات کو، لڑائی کو، جھگڑے کو پہلے اپنے اندر سے ختم کریں. جب اپنے اندر سے ختم کر کے متحد ہوں گے تو پھر دنیا سے فساد کو ختم کریں گے، دنیا سے فتنے کو ختم کریں گے. یہ پیغام سب سے بڑا یہاں سے. کربلا سے بھی یہی پیغام ملا تھا، لیکن آج بھی اسی مسئلے پر بات ہو رہی ہے، ایکتا کی بات ہو رہی ہے. آج تک ایکتا نہیں دکھنے کو مل رہی ہے، مسلکوں میں بٹے پڑے ہیں، تو کیا کہنا چاہیے؟ جی، اس کے لیے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہی مصیبت ہے جو ہمارے آڑے آ رہی ہے اور ہماری قوم کو اب دیکھیے حاکمین، ہمارے حکمران پسماندہ کہہ کے ہماری قوم کو یاد کرتے ہیں. اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی کہ پسماندہ کیوں ہیں؟ پسماندہ کا مطلب گئے گزرے، پچھڑے ہوئے، بیکورڈ. تو اب بیکورڈ کیوں ہیں؟ آپسی اسی اختلاف کی وجہ سے. وہ ہم کو لڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو جو ہمارے جزوی اختلاف ہیں ہم اس میں اتنا الجھ گئے ہیں، اس میں اتنے لڑ لیے ہیں ہم لوگ کہ دشمن کو ہمارے ویک پوائنٹس کا پتہ چل گیا ہے، اور وہ انہی ساری چیزوں کو لے کر ہمارے درمیان میں آتا ہے، اور جس کا جو نظریہ ہوتا ہے اس نظریے کی حمایت کرتا ہے، دوسرے کی مخالفت کرتا ہے، پھر اس کے پاس جاتا ہے، اس کے اس نظریے کی حمایت کرتا ہے اور سامنے والے کی مخالفت کرتا ہے. دونوں کو وہ پمپ کرتا ہے اور پھر جو ہے اس طرح فتنہ ہو جاتا ہے. آپ جگہ جگہ اس چیز کو دیکھیں گے. آپ نے ہندوستان میں آزادی کے بعد سے جتنے ہندو مسلم جھگڑے دیکھے ہیں اس میں بہت کم شاذ و نادر ایسے ہوں گے جو مسلمانوں نے اپنی وجہ سے آپس میں وہ جھگڑے برپا ہوئے ہوں گے. اکثر جھگڑے وہ دشمنوں کے یہاں سے آئے ہیں اور ان کے شے دینے سے یا ان کے بہکاوا اور اس طرح کے چڑھاوا، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اس کی وجہ سے یہ سارے جھگڑے ہوئے ہیں. تو لہٰذا ہمیں دشمن کو پہچاننے کی سخت ضرورت ہے، اپنے دوستوں کو پہچاننے کی سخت ضرورت ہے، دوست اور دشمن میں فرق کرنے کی ضرورت ہے. جو زبان سے میٹھا ہے ضروری نہیں کہ وہ دوست ہو، اور جو دل سے ابھی ہم سے ذرا کڑوے پن سے مل رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ دشمن ہو سکتا ہے اس کو کوئی غلط بات لگی وہ ہم سے ناراض ہو سکتا ہے کہ وہ دشمن ہو، وہ شہد میں لپیٹ کے چھری سے ہمیں جو ہے وہ زخم لگانا چاہ رہا ہو. تو ہم پیغام یہ دینا چاہیں گے کہ دشمن اور دوست کے اندر فرق پیدا کریں، اور وہ تب ہوگا جب ہم علم حاصل کریں اور اپنی بصیرت کو بڑھائیں، اپنے ذہن اور دماغ اور عقل کو وسعت دیں. مولانا، سارے ہندوستان دنیا میں یعنی مسلم کا ایک زیادہ بہت بڑا طاقت ہے. اس وقت موقع پر سنی شیعہ یہ ہونا کیا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے، بالکل ضروری ہے. اگر ایک نہ ہوں گے تو جیسا صدیوں سے تو نہیں، اگر دہائیوں سے جو ہوتا آ رہا ہے آگے بھی ہوگا. یہ بات وہ قوم کامیاب کبھی نہیں ہو سکتی جو سابقہ تجربوں سے سبق نہ حاصل کرے. اب تک سابقہ تجربے یہ ہیں کہ اس اختلاف ہی کی وجہ سے جو ہے ہم کچلے جا رہے ہیں، دبائے جا رہے ہیں. جو قوم یہاں اتنی زیادہ طاقت میں ہے اور ان کا ملک بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ اس چیز کو پہچان گئے ہیں. ان کے حکمران نعرہ دیتے ہیں کہ کٹو گے تو بٹو گے، تو اس چیز کو انہوں نے بھی محسوس کیا ہے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے. تو ہم اپنے اہل اسلام سے بھی کہیں گے بھائی اگر بٹو گے تو کٹو گے، لہٰذا متحد ہو جاؤ تاکہ کٹنے نہ پاؤ. السلام علیکم. ہم ہندوستانی اردو منچ، یہ ہم لوگوں نے بہت ایک سال پہلے جو اس کو قائم کیا، یہ ہماری دیرینہ خواہش تھی. چند لائک مائنڈیڈ لوگ، چند ہم خیال دوستوں نے جو ہے اس کا جو ہے سب آغاز کیا. ابھی جو ہے 1 مہینے پہلے جو ہے ہم لوگوں نے اس کا اناگریشن کیا. اسے ہم ہر ہفتے 1-2 پروگرام اردو پروگرام کر رہے ہیں. اردو کے ساتھ دیگر جو ہے دوسرے جو ہے زبانوں کا بھی جو ہے پروگرام ہوتا رہا ہے، غزلوں کا پروگرام بھی ہوتا ہے. اس طرح سے یہ پروگرام ہو رہا ہے. ہمارا مین مقصد ہے کہ اردو کی ترقی ہو. اردو کی حالت بہت ہی بگڑی ہوئی ہے، اردو کی ترقی ہو اور اردو کی جو ہے کم سے کم جو ہے بچا سکے. ہمارے بچوں کو جو ہے اسکولوں میں داخلہ دلا چکے ہیں اور اردو جو ہے ٹیچرز جو ہے اردو پڑھا نہیں رہے صحیح. اس کے لیے ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہماری اسکیم اس کے ساتھ ساتھ ایک ویلفیئر اسکیم بھی قائم ہو تاکہ بچوں کو جو ہے بچوں کی تعلیم میں دھیان دیا جا سکے اور بچوں کے لیے اچھے ٹیچرز اپائنٹ کیا جا سکے. اور ان کے لیے اور وہ انفیریٹی کمپلیکس میں آ چکے ہیں بچے، کیونکہ وہ اردو اسکول میں کم سے کم 12 لاکھ بچے جو ہے اسکول میں پڑھ رہے ہیں. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی بھی ترقی ہو. اسی لیے جو ہے ہم اس طرح کا جو ہے ایک ٹرسٹ قائم کیے ہیں تاکہ ہم لوگ ان کو انکریج کر سکیں اور ان کے ماں باپ کو جو ہے ان کو بھروسہ دلا سکیں کہ یہ تعلیم اردو جو ہے پڑھائیں، اردو کی ترقی کے لیے کام کریں گے. ہم لوگ ساتھ دیں گے. کیا یہاں سے اردو اسکولوں کی مدد ہوگی؟ انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے
पहले जो है बेंगलोर में कवर करेंगे इंशाअल्लाह। तमाम छोटे बड़े इदारे जो भी कायम हुए एसोसिएशंस या ऑर्गेनाइजेशन या ट्रस्ट कायम हुए हैं उनकी इमदाद करना चाहते हैं हम लोग। और बहुत सारे बंद हो चुके हैं, बहुत सारे कुछ काम एक्टिविटीज़ देंगे फाइनेंशियल डिफिकल्टीज वजह से, उनको जो है हम हमारा तावन दे के उनको जो है साथ लेके प्रोग्राम्स चलाते रहे इंशाअल्लाह। और उसके बाद आज का प्रोग्राम जो है हमारे साथी जो है मैं बहैसियत सदर मैं खादिम हूँ उर्दू का। हमारे दोस्तों की इसरार पर जो है एक प्रोग्राम हमने कायम किया है। उसमें जो है हमारे मुल्ला साहब एनडी मुल्ला साहब जो है मेरा बहुत साथ दे रहे हैं। इस तरह से जो है ये प्रोग्राम कायम हुआ। और आज ऐसा इस तरह का कायम तारीख़ में जो है कई साल मैं समझता हूँ कि 50 साल में इस तरह का प्रोग्राम नहीं हुआ होगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु की तारीख़ में सुन्नी शिया का एक प्रोग्राम पहली बार हुआ है जहाँ पर सुन्नी हजरात भी जो है मरसिया पढ़ रहे हैं, शिया हजरात भी मरसिया खानी का अदा कर रहे हैं और हमारे जो है दीगर हजरात भी जो है दिलचस्पी से बैठ के जो है सुनकर उसका जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। ये मजबूती ये जो हमारा इत्तेहाद कायम रहे, हमारी दुआ है कि हमारे साथ जो है सब मिलकर साथ दें हमारा इंशाअल्लाह। उर्दू के साथ साथ हम लोग इत्तेहाद का भी काम करें। आज का जो प्रोग्राम मुनक़िद हुआ हिंदुस्तानी उर्दू मंच की जानिब से वाकई काबिल तहसीन और काबिल मुबारकबाद है। ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत ही अच्छा पैगाम देने की कोशिश की है। हज़रत इमाम हुसैन की तालीमात को आम करना और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाक़िब और हज़रत इमाम हुसैन के मनाक़िब का बयान करना बहुत अच्छा लगा। यहाँ जो है कुछ शोरा ने अपना कलाम भी पेश किया और मौलाना ने कुरान और हदीस की रोशनी में बड़ी कारआमद बातें हमें सामने रखी। मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम बड़ा कामयाब रहा। इस तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद ज़रूरी समझता हूँ। देखिए हिंदुस्तानी उर्दू मंच का एक अनोखा प्रोग्राम है आज। उन्होंने याद हुसैन का ये जलसा मुनक़िद किया। इसमें मरसिया ख़ानी भी हुई, मरसिया भी पढ़े गए, दुआ पढ़े गए, मनक़िबत पढ़ी गई और बहुत अच्छे बयानात आए। इस सिलसिले में हमें जो है याद हुसैन जब हम याद करते हैं तो करबला के वो वाक़यात याद आ जाते हैं जिसमें ना सिर्फ़ हुसैन बल्कि उनके नन्हे बच्चे तक जो है जिनको उस वक्त शहीद कर दिया गया। मैं ये समझता हूँ कि अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते, क्योंकि वो अल्लाह के बहुत क़रीब और सबसे प्यारे नबी थे, तो उनको मालूम था कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है हुसैन की क़ुरबानी होगी, उनकी शहादत होगी, करबला का वाक़या होगा। तो उन्होंने कभी अल्लाह से ये दुआ नहीं की कि मेरे नवासों को जो है इससे बचा के रखे, क्योंकि ये वाक़या होना था और ये बात को साबित करना था कि हज़रत हुसैन जो है यजीद के हाथ पे बैयत नहीं की, जालिम के सामने सर नहीं झुकाया, अपना सर कटाना पसंद किया, उन्होंने सर झुकाना पसंद नहीं किया। और आज हमें इससे सबक हासिल करना है। इस वक्त भी यजीद है और हमें जो है हुसैन जैसा हमें भी जो है इन यजीदों के सामने, इन मक्कारों के सामने, इन जालिमों के सामने हमें सर झुकाना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। और ख़ास कर इस मुल्क में हमें और इस मुल्क की सलामती के लिए ये वाक़यात याद करना ज़रूरी है। जी यकीन सी याद हुसैन ही एक दर्द का है। मरसिया जो है गम में मरसिया कहा जाता है। तो उससे मुझे जो है आज काफ़ी बरसों बाद जो है ये मौका मिला मरसिया सुनने का और बयान सुनने का। हज़रत मौलाना हमारे ख़तीब इमाम मस्जिद अस्करी जो है बहुत अच्छा बयान किया उन्होंने, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। मैं हिंदुस्तानी मंच उर्दू मंच का शुक्रगुज़ार हूँ, मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने इस किस्म का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। देखिए आज यहाँ हिंदुस्तानी उर्दू मंच की जानिब से हिंदुस्तानी उर्दू मंच के ज़िम्मेदारों ने, उसमें खुसूसन मीर
जौहरी साहब, एजाज़ अली जौहरी साहब और जनाब मुल्ला साहब और दीगर उनके रुफ़क़ा ने मिलकर यहाँ याद हुसैन के नाम से शहर के और कर्नाटक के अजीम शख्सियतों को एक साथ जमा करके यहाँ एक मैसेज, इन्होंने एक पैगाम देना चाहा कि एक यकजहती का और उर्दू की तरक्की के लिए, उर्दू के काज के लिए भी और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में चंद मालूमाती ख़िताब और दीगर मरसिया ख़ानी भी की गई। इन सब के साथ ये बहाना बनाते हुए इन्होंने सबको यहाँ जमा किया, जो कि एक बहुत अच्छा पैगाम जाता है हम मुसलमानों के दरमियान और ख़ुसूसन हिंदुस्तानी उर्दू मंच की जानिब से ये सब करने की वजह से एक उर्दू की तरक्की में भी इसका एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब एजाज़ अली जौहरी साहब को, जनाब मुल्ला साहब को और उनके दीगर रुफ़क़ा को, ख़ुसूसन हिंदुस्तानी उर्दू मंच को, कि इन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा आज अंजाम दिया है। जब भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, एकजहती की बात आती है, जब प्रैक्टिकली बात आती है, तब कहीं ना कहीं दूरियां बरकरार रहती हैं। देखिए, यहाँ एक अहम बात ये है गौर करने की, वो ये है कि यकजहती पर जो ज़ोर देते हैं और यकजहती का ख्याल रखते हैं और यकजहती के लिए जो काम करते हैं, अल्लाह के फजल से वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जो लोग एकजहती का ख्याल नहीं करते या उस तरफ ध्यान नहीं देते, वो हमेशा रहेंगे, उनको हमेशा समझाना ही पड़ेगा। जब तक वो रहेंगे उनको समझाया जाएगा और सबको एकजहती पर लाया जाएगा इंशाअल्लाह। इंसान से हो इंसान का भाईचारा, यही पैगाम हमारा। ये बहुत पहले पैगाम फिल्म में एक दिलीप कुमार की फिल्म आई थी, उसमें ये था, आज भी वही सच है। यहाँ पे कहाँ तो हम जो एक अल्लाह को नहीं मानते उनके साथ हाथ जोड़ने की बात कर रहे हैं, और कहाँ तो ये एक मोहम्मद को मानते हैं, एक कलमा पढ़ते हैं, एक अल्लाह को मानते हैं, उनके साथ हमारा गठबंधन नहीं हो रहा है। मुझे ताज्जुब होता है कैसे होता है। हुसैन हमारे उतने ही हैं जितने उनके हैं। आज हमारे सदर साहब वो क्या ग्रे कोट पहन के आया, तो मैं ब्लैक कोट पहन के आया, ब्लैक कपड़े पहन के आया, क्योंकि ये एक गम का मौका है, ये एक एकजहती का मौका है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट ये उर्दू के लिए बहुत ही अजीम मौका था हमारे लिए। हम यहाँ चाह रहे हैं कि उर्दू मंच में सिर्फ उर्दू ही नहीं, कन्नड़, हिंदी, इंग्लिश, सबके तबसरे हों, सबके बयानात हों। और मैं खुश हूँ, हमारे जो ट्रस्टीज़ हैं हमारे यहाँ पे, हमारे सरपरस्त हैं जनाब अजीज़ुल्लाह बेग साहब IAS, और हमारे ट्रस्टी हैं मुनव्वर, ये सब मिल के, कभी कभी लगता है कि किसी जन्म में हम भाई थे क्या, अगर जन्म का रिश्ता सही है तो। वो हमारी किसी बात को नो नहीं कहते, उनकी जेबें हमारे लिए खुली हुई हैं। और आप देख रहे हैं जो शान से हम कर रहे हैं, वो शान आपसे हम मुल्तजी हैं कि दुआ कीजिए कि यही शान हमारी बरकरार रहे उर्दू के लिए। बिल्कुल प्रोग्राम होंगे, और आपको आपके तौसत से मैं सबको बताना चाहता हूँ, यहाँ हम हॉल फ्री दे रहे हैं, और हर मंडे को एक मौसीकी का प्रोग्राम होगा, और हर ट्यूसडे को एक शायरी निशिस्त होगी। इतना तो हम आज का याद हुसैन प्रोग्राम बहुत अच्छा था, बहुत मीनिंगफुल था। हमारा हम हिंदुस्तान मंच वो प्रेसिडेंट एजाज़ अली एंड सेक्रेटरी मुल्ला साहब बिल्कुल पूरा ऐसा अच्छा प्रोग्राम कर, मुझे बहुत खुश हुआ। ये एक ज़रूरत है। हमारा नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग्रैंड सन हुसैन को, वो करबला को बुला को उधर उनको धोखा कर को उनको वो शहीद हुआ उधर, इसके लिए उनका याद करना हमारा फ़र्ज़ है। अच्छा काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ हुआ। ऐसा प्रोग्राम चलते रहता है, चलते रहना। कभी भी एक प्रोग्राम ऐसा करना, ये उर्दू को भी इम्प्रूव होता है। ऐसा प्रोग्राम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। कांग्रेचुलेशन टू एवरीबॉडी। नबी पर जान कुर्बान करने की खुशी में मेरे अली ने सजदा शुक्र किया पहले तो, और कहा नबी, मेरे आका, मेरे सरकार, आपकी जान बचाने के लिए जान कुर्बान करने से बड़ी और इबादत क्या हो सकती है। मैं खुशी खुशी इस इबादत को अंजाम दूंगा। बिस्तर पर लेटे, किस तरह लेटे? अपनी जान नबी की जान पर कुर्बान करने के इरादे से लेटे। तो अल्लाह ने क्या कहा? आयत उतारी, व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जान बेच देते हैं और अल्लाह की मर्जियां खरीद लेते हैं। तो रसूल के लिए अल्लाह ने ऐलान किया कि मैं तुमसे राजी हूं
علی کے لیے اللہ نے اعلان کیا کہ تمہارے پاس میری ساری مرضیاں ہیں. تو اب چونکہ حضور نے بھی فرمایا انا وعلی من نور واحد، اب علی اور نبی جب ایک نور سے ہیں تو جہاں نبی ہیں وہاں علی ہیں. جناب ابراہیم کی تمنا جیسے نبی کے ساتھ رہنے کی ہے ویسے ہی علی کے ساتھ رہنے کی بھی ہے. ابھی 2 صالح ہوئے، ان کو صالحین نہیں کہتے، ان کو صالحان کہتے ہیں. اور کیجئے گا اب اور کوئی ہونا چاہیے کہ جس سے اللہ راضی ہو، اس کے لیے چونکہ ہمارا نبی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارا پیغمبر تو بغیر وحی کے کچھ بولتا ہی نہیں، جو بولتا ہے وہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے. ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا اپنی بیٹی کی طرف خطاب کر کے کہ فاطمہ جو تجھ سے راضی ہے وہ مجھ سے راضی ہے، جو مجھ سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے. تو یہ افراد ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں یہاں تک آپ کو لایا. اب جناب ابراہیم کی ایک خصوصیت، ایک کمال پیش کر کے پھر کہ میرا اللہ زندہ بھی کرتا ہے، میرا اللہ لوگوں کو مارتا بھی وہ اللہ ہے. اس کو سمجھا کے مگر جب یہاں پہ آئے تو اللہ سے کہا پروردگار اس ایک لاش کے ٹکڑے کہاں کہاں بٹ کے چلے گئے، کوئی ہوا میں، کوئی صحرا میں، کوئی سمندر میں، سمجھ میں نہیں آیا. پروردگار تو کہتا میں زندہ کروں گا سب کو دوبارہ. کرے گا، تو یقین رکھتا ہوں، مگر یہ بتا زندہ کیسے کرے گا. تو آواز آئی اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں؟ بلا، اطمینان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن ابھی دل مطمئن نہیں ہے. میں ابھی مطمئن نہیں ہوں، میں سیٹسفائی نہیں ہوں. سیٹسفیکیشن کے لیے تجھ سے دعا ہے کہ مجھے سمجھا دے. پھر وہ پورا واقعہ ہوگا کہ 4 پرندوں کو لو، کاٹو، قیمہ بناؤ، مکس کرو اور سب کو الگ الگ تھوڑا تھوڑا پہاڑوں پہ رکھ دو، سب کی منقار چونچ ہاتھ میں لو، سب کا گوشت ایک ساتھ ملا کے رکھ دیا ہے. مگر جس پرندے کو آواز دو گے اسی کا گوشت ہر جگہ سے اٹھ کے آئے گا اور اس سے جڑ جائے گا. سمجھا دیا. عزیزان گرامی، مگر قرآن نے اتنا تو بتایا جناب ابراہیم اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں، صالحین میں داخل ہونا بھی چاہتے ہیں، مگر ابھی اطمینان کی اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار مجھے اطمینان قلب دے دے. کیا کر رہے ہیں؟ اطمینان کی دعا مانگ رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. ابھی میں اپنے ہمارے نصیر صاحب سے کہوں کہ مجھے جو ہے آپ مشیر خاص ہیں، کوئی عہدہ آپ مجھے ویدھان سبھا میں دلوا دیجئے، یہ ایک بات ہے نا. اور اگر وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، میرے مانگنے سے پہلے وہ کہیں گے قمر صاحب ہم نے آپ کو فلاں عہدہ جو میں طے کر کے رکھا وہاں پہ آ جائیے. تو اب بتائیے مانگنے میں اور بغیر مانگے ادھر سے دیے جانے میں فرق ہے نا. اب سنیے گا ذرا سا. جناب ابراہیم ہیں جو اطمینان کی دعا کر رہے ہیں، پروردگار اطمینان دے دے. مگر کربلا میں ہم نے دیکھا اصغر ہے ہائے حسین پیاسے حسین، ہائے حسین پیاسے حسین، ہائے حسین پیاسے حسین، ہائے حسین پیاسے حسین. نہ اٹھتا آپ کا سایہ نہ اتنے غم پاتی، نہ کرتا جلتا تماچی نہ شمر کے کھاتی، تمہارے سینے پہ سوتی تو نیند آ جاتی، جو ہوتا اصغر بے شیر اس کو بہلاتی. ہے یہ بھائی مگر وہ بھی بے سہارا ہے، میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے. ہائے حسین پیاسے حسین، ہائے حسین پیاسے حسین. دیار غیر میں بابا حرم بلائے گئے، کلائی باندھی گئی در بدر پھرائے گئے، ردائیں چھن گئی نیزوں پسر اٹھائے گئے، خمیدہ پشت پدرے کئی لگائے گئے. یہ شام و کوفہ کی گلیوں کا ایک نظارہ ہے، میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے. ہائے حسین پیاسے حسین، ہائے حسین پیاسے حسین. یہ راہ شام کا ہر ایک پیچ و خم بولا، سنا کی نوک سے عباس کا علم بولا، لکھا جو نوح تو سلمان کا قلم بولا، کھلی زبان تو شادان کا بھرم بولا. حسین جیت گئے اور یزید ہارا ہے، حسین
जीत गए और यजीद हारा है, मेरे गरीब को लाखों ने मिल के मारा है। हाय हुसैन प्यासे हुसैन, हाय हुसैन प्यासे हुसैन, हाय हुसैन प्यासे हुसैन, हाय हुसैन प्यासे हुसैन। अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुला लो तैबा मेरे पैगंबर, दरूद तुम पर सलाम तुम पर, जगा दो आखा मेरा मुखद्दर, दरूद तुम पर सलाम तुम पर, दरूद तुम पर सलाम तुम पर। बखाए शजरो हजर तुम्ही से, जियाए शम्सा खमर तुम्ही से, तुम्ही से दोनों जहां मुनव्वर, दरूद तुम पर सलाम तुम पर, दरूद तुम पर सलाम तुम पर। हसन अली मुर्तजा का सदका, हुसैन और फातिमा का सदका, हुस्ब है तैबा हमें मयसर, दरूद तुम पर सलाम तुम पर। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। जागनी के वक्त आना, के उठाना, चेहरे अनवर दिखाना, या नबी सलाम अलैका। अस्सलाम अलैकुम या रसूलल्लाह, सलात व सलाम अलैका या खैर खल्क़।